অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ সংঘ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি জয় ভারতী জয় সারথী जय भारत অল ড্রাইভার কল্যাণ সংঘ ভারত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। নমস্কার, সদর থেকে আমি দেবাশিস ঘোষ বলছি যে আজকে এই গাড়ি বন্ধ হওয়ার কারণ হলো যে আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি যে একটা আইন পাশ করতে যাচ্ছেন, এই আইনে দেখা যাচ্ছে হিট অ্যান্ড রানে আপনার 10 বছরের জেল, পাশাপাশি 5 লক্ষ টাকা জরিমানা। যদি আপনার ভারতবর্ষের প্রত্যেক ড্রাইভারে যদি এই নিয়ম লাগু হয় তাহলে এই আইন আমরা মানতে পারবো না, মানছি না, মানবো না। কোনো ড্রাইভারের ক্ষমতা নেই যে 10 বছরের জেল যদি আমার হয়ে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু যেই কোনো মুহূর্তে যেই কোনো জায়গাতে হতে পারে। 10 বছর যদি জেল হয় একটা ড্রাইভারের আর 5 লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে গেলে, একজন ড্রাইভার যদি এর লাইফের 10 বছর চলে যায়, হে আসি কি করবে? এর ফ্যামিলি কি করে চলবে? এর বাচ্চা মা বাবা নিয়ে কি করে চলবে? কি করে সংকটটা আগে যাবে? পাশাপাশি 10 বছর চলে গেলে এর লাইফে আর কিছুই থাকলো না। 5 লক্ষ টাকা কোথায় থেকে দেবে? আমাদের ড্রাইভারের মধ্যে এমন লোক আছে যাদের বাড়ি ঘরই নেই এখন পর্যন্ত। আজকে ভারত সরকারের আমরা যেদিকেই যাচ্ছি কোথায় কোনো একটা পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা নেই। আজকে এই দূরপাল্লার লরিগুলা কোথায় থেকে আসছে যে রাস্তার দাঁড়াবে, ভালো পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই, কোনো সুযোগ সুবিধা নেই রাস্তাতে। তারপরে ভারত সরকার ওই দিকে নজর দিচ্ছে না। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কি পার্কিং যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে তেল চুরি হচ্ছে, বিভিন্নভাবে ড্রাইভার মানে ভুক্তভোগীর শিকার। আজকে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের গাড়ি চালাতে গিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন। আজকে গাড়ির সঙ্গে যুক্ত যত মিস্ত্রি ভাই আছে, টায়ার মিস্ত্রি থেকে ধরে ইঞ্জিনিয়ার, সবাই কিন্তু গাড়ির উপরে নির্ভর। গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে আজকে কোথায় থেকে কি হবে এটা কেউ বলার মতন নেই। বাকি সব নমস্কার, কল্যাণ সংঘ জিন্দাবাদ। আমি সদর ডিস্ট্রিক্টের সদর দেবনাথ। আমি একটা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কল্যাণ সংঘের একটা শুধু কার্যকর্তা। কত হচ্ছে কি ড্রাইভারের লগে অনেকজন জড়িত। ড্রাইভারের অনেকজন জড়িত বলতে গেলে যেমন টায়ার মিস্ত্রি, সেলফ মিস্ত্রি সবাই জড়িত। আজকে গাড়ি বন্ধ গেছে, অনেক ড্রাইভারের লগে কিন্তু অনেক টায়ার মিস্ত্রি তারও দোকান বন্ধ করে বাড়ি করে গেছে গা। তো ভারত সরকার এটা দেহুক দেখছে না, আমরা যে আইনটা করছে আইনটা উজ্জ্বল করুক। প্লাস আমরা 29টা দাবি আজকে আমরা দিল্লি যন্ত্র মন্ত্রে গৃহমন্ত্রী বৈব শুনছি আমাদের সংগঠনের সঙ্গে এটা উজ্জ্বল হোক। আর আমরা কোনো রাস্তা ব্লক করতেছি না। আমরা ড্রাইভাররা ক্ষুদ্র বা হয়েছে কারণ এই ঘটনাটা শূন্য 5 বছরের 10 বছরের জেল, 5 লাখ টাকা ফাইন। তো এইসব কোনো ড্রাইভার পারতো না, কারণ ড্রাইভার খুবই 12-13 হাজার টাকা বেতন চাকরি করে, তো তারা পারতো না। তো এর লেগে আমরা এনে লোক জমাইতে হয়েছি বলতে আমরা কোনো রাস্তা বদ্ধ বলে জমাইতে হয়েছি না। আর আমরা সংগঠন সবচেয়ে আগে কই যাই, আমরা সংগঠন কোনো পার্টি লইয়ে না, কোনো পার্টি না। আমরা সংগঠন খালি ড্রাইভার সংগঠন কল্যাণ সংঘ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পাঞ্জাব লুধিয়ানা থেকে এটা সৃষ্টি হয়েছে। এটা পুরো ভারতবর্ষ সইরা গেছে গা। আপনারা মনে হয় আরও দেখেন অন্য পত্রিকার ভিতরে, কারণ এই সংগঠনের সম্বন্ধে এদেরও কথা আমি রাস্তা ক্লিয়ার করছি, ওসি সাহেবের কথা কইছি, রাস্তা ক্লিয়ার করছি, জেনারেল এসডিএমের কথা কইছি, রাস্তা ক্লিয়ার করে দিছি, কোনো অসুবিধা হইতো না। আর যে ভাইরা গাড়ি চালাবার ইচ্ছা আছে টাকা দিতে তারা চালাইব, কিন্তু আমার কল্যাণ সংঘের কোনো ড্রাইভারে গাড়ি চালাইতো না। আমি যা বুঝি বিকাল 3টা পর্যন্ত মানে আজকে দিনই পুরা এটা কই আমার এটা শেষ করছি। আর তোমরা কেউ জাম করবে না। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, কল্যাণ সংঘ, সুরেন্দ্র প্রসাদজি, মদন সিদা, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ड्राइवर रजा सदर से बोल रहा हूँ। और हमारी मांगे है जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो बिल पास किए हुए हैं हिट एंड रन का, तो हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं, जिससे हमारी दावी है कि हमारी मांगे मानी जाए और इस बिल को रद्द किया जाए, ताकि हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं, हमारे अंदर इतनी माने संपत्ति नहीं कि हम घर बेच के भी
5 लाख रुपए जुर्माना दे सकते हैं और उसके बाद अपने परिवार को 10 साल जेल खटने के बाद आके स्थिति संभाल सकते हैं, उसके सक्षम नहीं है। तो हमारी अनुरोध है आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाए और हमारी मांगों को पूरा की जाए। और हम सब एक साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि हमारी मजबूरी को भी समझा जाए। एक ड्राइवर जानकर एक चींटी भी नहीं मारता। अगर गलती से कुछ हो जाती है तो हमेशा ये देखा जाता कि बड़ी गाड़ी जो होती है उसका ही ब्लेम किया जाता, गलती दिया जाता है। और हमारी परेशानियों को नहीं देखा। रास्ते पे आप चल रहे हैं, जितने भी ड्राइवर उनसे पूछ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह हर जगह टाइम वेस्ट किया जाता है। एक गाड़ी गुवाहाटी से आने 12 घंटा टाइम ऐसे ही चला जाता है। इस वजह से अनुरोध है कि हमारी समस्या को ध्यान दी जाए और इस कानून को वापस ली जाए। जगह जगह उत्पीड़न है, उस सब पर ध्यान दे और बेमतलब का कानून लाकर किसी के ऊपर माथे पे मत थोप दिया जाए कि ऐसी मर्जी। इससे बेहतर अगर होता कि लाइसेंस ही बातिल कर देते कि कोई ड्राइवर ही नहीं रहता हैं। समझे, 3 बजे तक जो है जंतर मंतर पर मीटिंग है, वहाँ पे अनुरोध की गई है। वहाँ से जो डिसीजन आएगा उसके बाद डिक्लेयर हुआ जाएगा। हम लोग सब एक साथ है, अभी तक कोई अवरोध नहीं है, रास्ता जाम नहीं किया है, सब सुरक्षित है। और बस हम लोग एकत्रित हुए हैं और अनुरोध कर रहे हैं, आज से हम लोग हर ड्राइवर मिलके स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन माने गाड़ी चलाना बंद कर दिए। खुद ब खुद अपने अपने मालिक के घर गाड़ी जमा कर दिए हैं, अपने अपने घरों में हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी आज से नहीं चलाएंगे। जब तक ये बिल का फैसला नहीं होता है तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी चीज़ है जो सरकार और हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बिना मेरुदंड जिसको बोला जाता है, उसके बिना कुछ नहीं है। मृत्यु से लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक ड्राइवर के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये अनुरोध है सरकार से कि हमारी मांगे मानी जाए। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का जो फैसला है वो तो पता ही है। सब ड्राइवर एक साथ है। हम लोग अब नहीं चलाना से जिसके पास उतनी संपत्ति है वो दे सकते हैं 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल खट सकते तो वो चलाए उस इच्छा से। हमारी तो कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।